Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is line of latitude and lines of longitude. As you see on the slide, there are two sets of lines on the globe. First of all, you should know that these lines are imaginary, not real. یہ lines جو ہیں یہ فرضی ہیں، اصلی نہیں ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک یہ لائنس ہیں اور دوسرا سیٹ جو ہے وہ اس طرح ہے. اس طرح کے لائن کو ہم عمودی لائن کہتے ہیں اور اس طرح یہ عمودی لائنس ہیں اور یہ افقی لائن ہیں. یہ ورٹیکل لائنس ہیں اور یہ ہاریزنٹل لائنس ہیں. جو ورٹیکل لائنس ہیں اس کو ہم لانگیچیوڈ کہتے ہیں اور جو وہ ہاریزنٹل ہیں اسے ہم لیٹیچیوڈ کہتے ہیں. لیٹس موو ٹورڈز longitudes. Longitudes are imaginary vertical circle around the globe. Longitude are imaginary vertical circle around the globe that intersect each other at North Pole and South Pole. یہ امیجنری سرکل ہیں جو کہ ایک دوسرے کو نارتھ پول پر، یہاں نارتھ پول پر اور یہاں ساؤتھ پول پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں. یہاں سے اس طرح یہ آ کے اس طرح یہ آ کے تو ایک دوسرے کو یہاں پر قطع کرتے ہیں. Longitudes are also called meridian. Longitude کو ہم meridian بھی کہتے ہیں. Prime meridian is the central or reference circle. حوالہ جب بھی ہم میریڈین کا دیتے ہیں تو پرائم میریڈین سے شروع کرتے ہیں. حوالے کے لیے یہ ہمارا مرکزی خط یا مرکزی دائرہ ہے. لانگیچیوڈ میں there are 360 میریڈین on گلوب پر 360 میریڈین یا لانگیچیوڈز ہیں. لیٹس موو ٹورڈ لیٹیچیوڈ. لیٹیچیوڈ کیا ہیں؟ یہ بھی فرضی خطوط ہیں لیکن یہ ہاریزنٹل ہے، افقی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ افقی ہے. اس طرح یہ دیز ہاریزنٹل امیجنری سرکل آن دا گلوب، یہ گلوب پر جو ہیں افقی خطوط ہیں. دیر آر 181 لیٹیچیوڈ آن دا گلوب، ان کی تعداد 180 ہے. سینٹرل لیٹیچیوڈ از کالڈ ایکویٹر. درمیان میں جو لیٹیچیوڈ ہے، جو خط ہے جو سب سے بڑا ہے جس سے ہم پیمائش شروع کرتے ہیں اسے ہم ایکویٹر کہتے ہیں. یہ ایکویٹر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ سینٹرل لیٹیچیوڈ ہے اور یہ سب لیٹیچیوڈز ہیں. اچھا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تو چلو ہو گیا ایکویٹر اور یہ دوسرا لیٹیچیوڈ ہو گیا. اس لیٹیچیوڈ اور اس لیٹیچیوڈ کے درمیان جو جیوگرافر ہیں انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ان دونوں لائنز کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہے 111 کلومیٹر. ان دونوں خطوط کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہے 111 کلومیٹر. جی جناب، اب امپورٹنٹ لیٹیچیوڈ کی طرف بڑھتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ یہ لیٹیچیوڈ ہیں اور ان کی تعداد بھی بتا دوں آپ کو. یہ تو ہو گیا ایکویٹر سے پول تک 90 لیٹیچیوڈ ہیں. اسی طرح ایکویٹر سے ساؤتھ تک یہاں پر یہ بھی 90 ہیں. تو 90 اور 90 180 ہو گئے اور ایک ایکویٹر 181 لیٹیچیوڈ ہیں ٹوٹل. تو 181 لیٹیچیوڈ میں سے امپورٹنٹ لیٹیچیوڈ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے
एरेक्टिक सर्कल, ये एरेक्टिक सर्कल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इक्वेटर तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसी तरह एंटार्क्टिक सर्कल। असल में ये जो खतूत हैं लेटीट्यूड के, इनके दरमियान जो इलाका है इसे हम टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन जोन्स में टेम्परेचर एक जैसा रहता है। यहाँ पर इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में, ये जोन इसलिए हैं कि एक ही जोन में टेम्परेचर एक जैसा रहता है। तो आप लोगों को ये याद करना चाहिए कि इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड जो हैं वो है एरेक्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल। जी जनाब, ये जो सामने आपको नज़र आए स्लाइड में, ये हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और ये है लाइन ऑफ लेटीट्यूड। ये एक दूसरे को काटते हैं ग्लोब पर और दरमियान में ये खाने बन जाते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड क्रॉस ईच अदर टू फॉर्म ग्रिड्स। इन खानों को हम क्या कहते हैं? ग्रिड्स। ये ग्रिड्स हैं, ये ग्रिड है, ये ग्रिड है। ये लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जब एक दूसरे को काटते हैं तो उससे ये ग्रिड बनते हैं। असल में हम जब किसी इलाके या किसी मुल्क या किसी मकाम का तयन करते हैं तो इसी ग्रिड की मदद से हम उस जगह का तयन करते हैं। जी जनाब, ये था आज का हमारा सबक। चलो एक रिव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड। जो फर्जी खतूत या दायरे हैं और ग्लोब के वर्टिकल यानी उमूदी जो लाइन्स है इसको हम मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर लेटीट्यूड। और जो उफ़क़ी खतूत हैं ग्लोब पर उसे हम लेटीट्यूड कहते हैं। इक्वेटर इज सेंट्रल लेटीट्यूड वाइल प्राइम मेरिडियन इज सेंट्रल लॉन्गिट्यूड। जो उफ़क़ी खतूत हैं उनमें जो मरकज़ी ख़त है वो इक्वेटर है और जो उमूदी खतूत हैं उनमें जो मरकज़ी ख़त है वो है प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एरेक्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल आर इम्पॉर्टेंट लेटीट्यूड। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि ये जो खतूत हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह ये अहम लेटीट्यूड हैं। टोटल लेटीट्यूड्स आर 181। टोटल लेटीट्यूड्स आर 180 एंड टोटल लॉन्गिट्यूड्स आर 361। जी ये था आज का हमारा सबक। आप लोगों ने गौर से सुना होगा और आप लोगों ने सीखा भी होगा। चलो होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपकी ये सीखी हुई सबक और पुख्ता हो जाए। तो इसमें चंद सवालात हैं। पहला जो सवाल है, व्हाट इज़ अ ग्रिड ऑन अ ग्लोब। ग्लोब पर ग्रिड क्या चीज़ है? अभी अभी मैंने आपको बता दिया। नेम इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड। जो इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं उनके नाम लिख के। व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड के लिए हम दूसरा नाम भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सा है? इसी के साथ आज के सबक का इख्तिताम होता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग शौक़ से ये वीडियोस देखते होंगे और बहुत कुछ इससे सीखते होंगे। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।